श्री गुरुभ्यो नमः। अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपसि त्वां चिरतः पुरस्साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परेक्षुन्दन्निन्द्रा दहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपो बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितधृतये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादस्तमजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयि रतिम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते तदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिक्षक्षिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् यतनुत भवत्पादशरणे तशूलैराविद्धस्तु बहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगात् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहैनं कलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं तयेव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगतीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पुनर्पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्।
स्तंभे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्धवलोग्ररोम कविस विस्फुर्जद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदौ वपुः व्याप्तौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमः दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु प्रस्वस्थवीर्यस्तर ग्रीवं प्रीवर दोषतोद्गतनखः क्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमद्रुधा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन्तामहो भ्राम्यन्तन्दिति जाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नर्मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्थचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकराळवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सबमिद्धकोपमुषितन् दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्व महिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतार वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।